Hello, all. Namaste. I hope you are doing well. This is almost mid of October, and no major astrological changes are taking place, except for Mercury, which has turned retrograde just 2 days ago. However, today I will not be talking about astrology. I do that almost all the time. So today I am making this video for a very special purpose. But before I reveal that, I would like you to welcome to my channel. I'm your Astro Life Coach, Vedvyasko. For astrological consultation or past life regression therapy sessions, you can contact me. My email address is given in the below description box. Thank you. Okay, now coming to the point. So from tomorrow starts the main Navratra, or as it is known as a Sharad Navratra. This is one of the most awaited time of the year as it is a time to worship the creative feminine energy or the force. From cultural point of view also, it is most celebrated in the Indian states of Gujarat and West Bengal. This is also the unique time of the year when we can do our body and soul purification at various levels by either fasting or by doing mantra jap and sadhana, or even both. Many sadhaks do their mantra siddhi by doing mantra anustan during this time, as it is one of the most auspicious and powerful time of the year for this purpose. Common people do or listen to a very special story known as Durga Shaptasati, which is a story of war or battle between Devi Durga and her and her many manifestations, and between demon king Mahisasur. Now, this Durga Saptasati is a 700 word story divided into 13 chapters or adhyayas and 3 parts, and it takes many hours to recite. You can get the full version on any YouTube channel, but here today I will be doing it in a very special way. I will be going for a shortcut. Any mantra can be chanted in a Bij form as it is known as the Bij mantra. Bij mantra Bij means seed, and hence Bij mantra are the core part of any mantra or shloka which carries the energy or the sound. Hence, Bij mantra means celestial sounds or vibrations and can give the same effect as reciting the whole mantra when done properly. So today, for this Navaratra, I will be reciting Durga Shaptasati in the Bij form. When a person chants this mantra, his whole body vibrates and produces a specific effect on the body. In these Bij mantra chanting, all our nadis will vibrate with a specific frequency. You will only believe it when you feel it. Now, this Durga Shaptasati is usually a tightly held secret in the lineages, but my guru has revealed for the greater public service. Hence, I will be reciting the Durga Shaptashati with his permission, as as taught by them. There are various parts like Ganesh mantra, Guru Stuti, a very specific special mantra known as Mrit Sanjeevani mantra. Then there is Siddha Kunjika Stotram, which is a key to unlock the infinite power of Durga Shaptasati. And there are other things. Durga Shaptasati is divided into three main parts known as Charitra. And for unlocking the Bijas, I will also be reciting the Bij unlocking mantra in all the chapters. And I will be giving the timelines in the comment sections. You are requested to give your feedback and comments for this video. And before I begin, I would like you to inform that for this Navratra, I will also be coming live on my Facebook page for all the 9 days and will be narrating the story of Nar Durga Swaroop, why they manifested, and what does it means. So I would request you to follow my page, Facebook page, whose link is given in the description box, and also to subscribe to my YouTube channel. Okay, let's start with Ganesh Vandanam. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम गुरुस्तुति
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम रोम जुम सः सिद्ध गुरुवे नमः। ओम रोम जुम सः सिद्ध गुरुवे नमः। ओम रोम जुम सः सिद्ध गुरुवे नमः। ओम दुर्गा दुर्गा रक्षिणी ठठ स्वाहा। ओम दुर्गा दुर्गा रक्षिणी ठठ स्वाहा। ओम दुर्गा दुर्गा रक्षिणी ठठ स्वाहा। तत्वशुद्धिम्। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। मृत संजीवनी मंत्र। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत मृत्यापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत मृत्यापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत मृत्यापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। Now we will recite Siddha Kunjika Sutram, which is said to hold the keys to unlock Durga Saptasati. It is said that Durga Saptasati is locked by Lord Shiva, and without his grace, it cannot be locked. So this Siddha Kunjika Sutra is a narration or samvad between Shiva and Parvati, and Shiva is giving the keys to the Parvati. शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तुतिकुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी जाप शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। सिद्धकुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत्। अति गुह्यतरं देवी देवानापि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयो निरीव पार्वती मारणं मोहनं वस्त्यं सम्मनोच्चाटनादिकम्। पाठमात्रेण संशोधित कुंजिका सूत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच ज्वल हं सं लं शं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच ज्वल हं सं लं शं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच ज्वल हं सं लं शं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषाशर्दिनि नमस्ते शुंभांतरे च निशुंभसुरघातिनि जागृतं हि महादेवी मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टि रूपा हिंकारी प्रतिपालिका क्लैंकारी कामरूपिणे नमस्ते बीज रूपे नमस्तुते ते। चामुंडा चंडघाटी च एकारी वरदायिनी विच्चे चाबायदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी। धाम धीम धूम धुर्जटपत्नी वाम वीम भूम वागीश्वरी क्राम क्रीं क्रूम कालिका देवी शाम शीं शुं मे शुभम कुरु। हुम 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 हुंकार रूपिणे जम 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 जम्बनादिनी भ्राम भ्रीं भ्रूम भैरवी भद्रे भवन्ये ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं विं दुं ऐं विं हं शं दिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तसती दैव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्वे मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे अभक्ति नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकाय देवहीनां सप्तसती पठेत् न तस्य जायते सिद्धारण्ये रोदनं यदा। ओम श्री दुर्गार्पणस्तु।
It is also said that when we cannot recite the whole Durga Saptati, it is also advantageous to just chant Siddhu Kunjika Stotram because it has the keys to the Durga Saptati. Atha Pratham Charitram विनियोग ओम अष्टश्री प्रथम चरित्रस्य ब्रह्म ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदः शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्नि सत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रे जपे विनियोगः ओम बीजत्रयात्रै विद्महे तत्प्रधानै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं प्रीं ह्रां ह्रीं सौं प्रें म्रें लहीं म्लीं स्त्रीं क्रां स्लीं क्रीं चां भें क्रीं वें हौं युं जुं हं शं रौं यं विं वें चें ह्रीं क्रम सम कम श्रीम त्रौम स्त्राम जेम राम द्राम द्रौम ह्राम द्रोम शाम म्रीम श्राम जुम लहोम श्रुम प्रीम रम वम व्रीम ब्लूम स्त्रौम ब्लाम लुम साम राम हसौम क्रोम शौम श्रौम वम त्रोम क्रौम क्लोम क्लीं श्रीं ब्लूम ठाम ट्रीं स्त्रां स्लुं ह्रीं च्रां फ्रां जीं लुं स्लुं नौं स्त्रीं प्रुं स्त्रुं ज्रां वौं ॐ श्रौं रुं रुं क्लीं दुं ह्रीं गुं लां ह्रां गं ऐं श्रौं जुं नें श्रौं श्रां क्लीं ओम नमः चंडिकाय ओम श्री दुर्गा अर्पणस्तु अथ मध्यम चरित्रम विनियोगः ओम अश्वश्री मध्यम चरित्रस्य विष्णुः ऋषिः महालक्ष्मी देवता उष्णिकः छन्दः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायु सत्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यम चरित्रे जपे विनियोगः ओम बीजत्रयात्रै विद्महे तत्प्रधानै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् श्रौं श्रीं ह्सौं हौं ह्रीं अं क्लीं चां मुं नां ऐं विं चैं ऐं सौं व्रां त्रौं लुं वं हां क्रीं सौं यं ऐं मुं सः हं सं सौं शं हं हौं म्लीं युं त्रुं स्त्रीं आं प्रीं शं ह्रां स्मुं उं गुं व्युं हुं भें ह्रां क्रुं मुं लहीं श्रां द्रुं द्रवुं ह्सौं क्रां सहों म्लुं श्रीं गीं क्रुं त्रीं शफीं कसीं फ्रौं क्रीं ह्रीं श्रां शां शम्रीं रौं णुं ओम नमः चंडिकाय ओम श्री दुर्गा अर्पणास्तु ओम बीजत्रयात्रै विद्महे तत्प्रधानै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् श्रौं क्लीं सां त्रौं प्रुं ग्लौं क्रौं व्रीं स्लीं ह्रीं हौं श्रां ग्रीं क्रों क्रीं यां ग्लुं द्रुं शं ह्रीं क्रौं श्रीं वां श्रुं ग्लुं ह्रीं प्रें हौं हौं दें नुं आं फ्रां प्रीं दं फ्रीं ह्रीं गुं श्रौं
साम श्रीम जुम हम सम। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गा अर्पण अस्तु। ओम बीजत्रयात्रै विद्महे तत्प्रधानै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। श्रौम सौम दीम प्रेम याम रोम भम सुम श्राम ओम लुम णुम जुम धुम त्रीम लहिम श्रीम ऐं हां लहुम क्लुम क्राम लुम फ्रीं क्रीं लुम ग्रें श्रौं हौं व्रीं ह्रीं त्रौं ह्लौं गिं युं लहिं लहुं श्रौं ॐ अं महों प्रीं। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गार्पण अस्तु। अथ उत्तर चरित्रम विनियोग। ओम अश्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्रः ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुपः छंद भीमः शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यास्तत्वम सामवेद स्वरूपम श्री महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्रे जपे विनियोगः। ओम बीजत्रयात्रै विद्महे तत्प्रधानै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। श्रौं प्रीं आं ह्रीं ह्रीं त्रौं क्रीं ह्रौं ह्रीं श्रीं हुं क्लीं रौं स्त्रां श्रीं क्लीं क्लुं ह्सौं स्त्रीं ग्लुं ह्रीं सौं लुं ललुं द्रां कसां शम्रीं ग्लौं स्कं त्रुं क्लुं ट्रौं श्रीं म्लूं क्लूं क्षां लहीं स्त्रुं ललीं लीं सं लुं हसुं श्रुं जुं ह्स्रीं स्कीं क्लां श्रुं हं ह्रीं कस्त्रुं द्रौं क्लुं दां सं लस्रां फ्रीं स्लां ललुं फ्रीं ॐ श्रीं हां ॐ लहुं हुं नम स्त्रां वं मं मक्लीं शां लं भें ललुं हौं ऐं चैं क्लीं लहीं श्रीं पुं श्रौं हौं धुं कस्रीं कस्रीं आं क्रों त्रुं टुं जां लहुं फ्रौं क्रों किं ग्लुं शंक्रीं रं कसें सहुं श्रौं श्रीं ॐ लुं लहुं ललुं स्क्लीं स्त्रौं सभ्रुं शंक्रीं व्रीं सीं भूं लां श्रौं सहें ह्रीं श्रीं फ्रें रुं श्रुं लहुं कं द्रीं श्रीं सां हौं ऐं स्कीं। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गार्पणस्तु। ओम बीजत्रयात्रै विद्महे तत्प्रधानै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। श्रौं ॐ त्रों ह्रौं क्रौं श्रौं त्रीं क्लीं प्रीं ह्रीं ह्रौं श्रौं अरें अरों श्रीं क्रां हूं श्रां शंक्रीं ललुं सौं ह्रौं क्रूं सौं। ओम नमः चंडिका। ओम श्री दुर्गार्पणस्तु। ओम बीजत्रयात्रै विद्महे तत्प्रधानै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। श्रौं कौं लहीं हं मौं स्त्रौं हौं ॐ हसुं क्लुं क्रीं नें लुं श्रीं श्लीं प्लुं शां स्लुं प्लीं प्रीं अं ॐ ह्रीं श्रां सौं श्रौं प्रीं। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गार्पणस्तु। ओम बीजत्रयात्रै विद्महे तत्प्रधानै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। श्रौं ह्रीं प्रुं ऐं ह्रौं ऐं ऐं ह्रीं फ्रौं लुं नौं हुं फ्रौं ग्लौं स्मौं सौं सहुं श्रीं कसें खसें संह्रीं लसीं हौं विं लुं ब्लीं स्त्रौं ब्रूं श्रीं श्रुं ह्रीं सीं
क्लीं फ्रूं क्लौं हूं क्लूं तें लूं हं स्लूं ॐ लहूं श्रीं यां क्लीं लहीं ग्लौं हौं प्रां क्रीं क्लीं स्लूं ह्रीं हौं हें भ्रं सौं श्रीं पशु द्रौं स्त्रां श्रीं श्रीं ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गार्पणस्तु। ओम बीजत्रयात्रै विद्महे तत्प्रधानै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ह्रां क्लीं म्लां श्रां ग्लीं हौं सौं ऐं ब्रूं श्रां लुं आं श्रीं क्रों प्रूं क्लीं भ्रूं हौं क्रीं म्लीं ग्लौं हुं क्लीं हौं स्त्रां सहों ललुं कस्लीं श्रीं स्तुं च्रीं वीं श्रूं श्लूं क्रूं क्रां श्रीं भ्रूं हौं क्रां फ्रूं। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गार्पण अस्तु। ओम बीजत्रयात्रै विद्महे तत्प्रधानै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। श्रौं ह्रीं ब्लूं ह्रीं ब्लूं हम ह्रीं ग्लीं श्रौं धूं हुं द्रौं श्रीं त्रौं ब्रूं फ्रौं फ्रीं ह्रां जुं सौं फ्लौं प्रीं स्वां प्रीं फ्रां क्रीं श्रीं क्रां सह क्लीं व्रीं ऐं च श्रीं। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गार्पण अस्तु। ओम बीजत्रयात्रै विद्महे तत्प्रधानै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। श्रां क्रूं श्रीं ललीं प्रीं सौं श्रूं क्लीं क्लीं प्रीं ग्लौं श्रीं स्तौं लीं म्लीं स्तुं च श्रीं फ्रूं क्रूं हौं ललुं श्रीं श्रूं ऐं जुं त्रीं द्रुं हौं क्लीं सुं हौं स्वः ब्रूं स्वं ह्रीं लं ह्सौं सें ह्रीं लहीं वीं प्लीं शङ्क्रीं स्त्रां प्रं म्लीं स्त्रुं क्षमां स्तुं सहीं थप्रीं क्रां श्रां लीं। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गार्पण अस्तु। ओम बीजत्रयात्रै विद्महे तत्प्रधानै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ह्रीं ओम श्रीं ऐं क्लीं क्रूं श्रूं प्रां स्कुं दिं फ्रीं हं सः चें सुं प्रीं ब्लूं आं ॐ ह्रीं क्रीं द्रां श्रीं क्लीं क्लीं स्लूं ह्रीं क्लीं ॐ स्त्रौं श्रौं ऐं प्रीं द्रुं क्लूं ॐ सुं चें ह्रूं प्लीं शं। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गार्पण अस्तु। ओम बीजत्रयात्रै विद्महे तत्प्रधानै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। श्रां ह्रीं ॐ ॐ ह्रां श्रीं श्रां ॐ प्लीं सौं ह्रीं क्रीं ललुं ह्रीं क्लीं प्लीं श्रीं ललीं श्रूं हुं ह्रीं त्रुं ॐ सुं प्रीं श्रीं ह्रौं आं ॐ ह्रीं। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गार्पणस्तु। इति सप्तशतीं मंत्राणां बीजमंत्र समाप्तः। मृत्संजीवनी मंत्र। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत्संजीवनी विद्ये मृत्यापयोत्थापय क्लीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत्संजीवनी विद्ये मृत्यापयोत्थापय क्लीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत्संजीवनी विद्ये मृत्यापयोत्थापय क्लीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। दुर्गा दात्री शमनम। दुर्गा दुर्गक्षमनी दुर्गपद्निवारिणी दुर्गम छेदनी दुर्गम साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गम दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गम महापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गम दैत्य लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमलोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रित दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमात्मस्वरूपिणी
दुर्गमासुर हंत्री, दुर्गमा आयुध धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमज्ञा, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गा, दुर्गतारिणी, नामावलीलिमा यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत् सर्वभास्यन् मुक्तो भविष्यन्ति न संशय। ओम श्री दुर्गा अर्पणस्तु। Shri Durga Stottar. These are the 108 Durga names. Om Sati Sadvi Bhav Preta Bhav Vani Bhav Mochini Arya Durga Jaya Chadya Trinetra Shuladharini Pinakadharini Chitra Chanda Ghanta Mahatapa Manobudhyankara Chitarupa Chita Chiti सर्व मंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंत भवानी भव्य भव्य भव सदा गति शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णाच्या पाटला पाटलावती पटांबर परिधान काल मंजरी रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वनदुर्गाच्या मातंगी मातंग मुनी पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारई वैष्णवी तथा चामुंडाच्या वाराई लक्ष्मीश पुरुषाकृती विमलोत्कर्षणे ज्ञान क्रिया नित्याच्या बुद्धिता बहुला बहुल प्रेम सर्व वाहन वाहन निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधुप कैटभ हंत्रीच्या चंड मुंड विनाशिनी सर्व सुर विनाशाच्या सर्व दानव घातिनी सर्वास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्त्राचे अनेक शस्त्र धारिणी कुमारी चैकन्याच्या केशरी युवती यती अप्रौढा प्रौढा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमया जलोदरी शिवदूती काराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी ओम नमः चंडिका ओम श्री दुर्गा अर्पणस्तु. So this was the Durga Saptati whole recitation, and in that process I even did few more extra things. I hope you liked it. I wish you a very happy and fruitful Navratra. If you want to do any mantra jap or sadhana, then I would suggest recommend that this is a very good time. You should pick up specific number of mantra for the mantra activation, and it would be a very good period. I hope you liked it, and I wish you a very great Navratra. Thank you very much. May Durga bless us all.